गणपति परिवारम चारुकेयूरहारम गिरिधरवरसारम योगिनी चक्रचारम भवभयपरिहारम दुख दारिद्र्य दूरम गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम अखिलमल विनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकाशं सूर्यकोटि प्रकाशं भज भवगिरिनाशं मालती तीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं विविध मणिमयूखेः शोभमानं विदुरेः कनकरचित चित्रं कंठदेशे विचित्रं ददति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् दुरितगजममन्दं वारणिं चैव वेदं विदितमखिलनाथं नित्यमानन्दकन्दं ददति शशिसुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दम् त्रिनयनयुत भाले शोभमाने विशाले मुकुटमणि सुडाले मुक्तिकानां प्रजाले धवल कुसुमाले यस्य शेषः सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिम् बपुषि महति रूपं पीठमाद्यो सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चौदं त्रिकोणं गजमिथदलपद्मं संस्थितं चारुछद्मं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशतशस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं सबलकुटिलसुन्दं चेकतुण्डं वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डम् कल्पद्रुमाद्यैस्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां सस्यमसुनते इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे व्यासरचितं श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्।